Chongmori sampai faire thengdeng butulok jani songbutang yapon nahari beskani chongmori bo goplainani bakui joto kholao ongkholajak abo hakino tini sangrongshalo Tipra Motha kaisa Kokchap Panda khlaijaka chesini gulagati Bidhansaභা bai khobjak Doirampara community hall nogo Kokchap juda committee bo khajaka asani Panda phaimanjaka bobagra bai chongjak observer MDC Ganesh Devarma te observer eba ex-MLA Tipra Mothani political secretary Rajeshwar Devarma MDC Umar Shankar Devarma Bishramgarh Sub-Zonal Chairman Suran Devarma Manav Devarma District President Amit Devarma Block President Protest Devarma Block YTM President Shahil Devarma District President TWFD Ida Devarma Rabindra Devarma te Babulu Devarma Khosong Hambai Tini Chung Hanyahai Sotro Golagati Community Sinatiyai Chen O Jagawa Doiram Community Hall Chung Chini Maharaj Ni Jedagi Mung Chung Observer Ungai Chung Miani Simi Lagatar continue Tindin Klaimani Pore Tini Chung Hanya second Sinara second June not the age of Tini or Kokchap Hake some Later O Jagawa Chung Tini Pasta Edisi Blaze Tei Sinara Barota Butchenta Obnoti Chungtini Kaham ki report na halaka te ori put nu mutabek sung o jagawa sung je boot committee khawi de mani borok no je jagawa chini YTF hake TWF jeta first jeta chini kisi problem la jak tongmani mane khaja gya khobje tongmani porona jotan add khai jotan clear angja tabok sak dara chini je nojara chung je observer hisabi nei mani belai ke kaham khlai chung je gulagati assembly segmeno samung khlaimani chung nugui tango sinarni je kormira khub active belai ki samung kaham khlai tango boni bisek tine chung tabok job to jagao na chung obosru sini village committee boot no simi target khalia chung o jagao 2023 ni je Bidhan Sabha obnoti pine sinamo samung jottana samung khlai manai jakte chung samung khlai tango boni belai ki kaham tai tine chung o jagao chung tinjona khorok tam chung o jagawa chung ko song laika chini coordinator songai chung barakna ja jagao kisa distance hasal village by village hasal tongmani ba center by center hasal tongmani abna melone chung jotana na chung je boot center tongman bona chung ekhe khlaima baksa tinta baksa chaita baksa pasta oba haki rok chung mililai ma khalika abo subidate public ni subidate eke barona naikani ni gana gene ni je subidate obna tine chung samu khalai tong obani bagai buskangni je khana je payment porbe chung taisa totally chung taisa kaham kiri purna hanan bagai chung 5 tarik o holona chung taisa job to boot committee bai asulai nam bagai chung nidarte heka sidanta khalika sakla sini media friends rongno tini ro singoro tini manjaka oro Doirampara community hall since 17 Gulagati assembly ni observers tai oron je leaders oro manjaka ni observer colleagues Ganesh Devarma honorable MDC Rakrwna manjaka sini honorable MDC Umar Shankar Devarma tai oro sub-zonal chairman Suran Babu district president block president tai sini Kiran Babu tai joto ojomarok sini o 17 Gulagati assembly constituency ni oro bubu grani dagi mumbai sini observer ni je work Gulagati assembly constituency o 3 June sengkhaka miano first sini June wise ni program promonogoro seng first phase program already completed tabu tini second phase sini oro Doirampara Gulagati June ni ting sini kas complete lekya kana sini Srinagar Gabor diwa kaisa final je 3 June ni bisingo arobo sengkhana aro program khainai aro meeting nai joto boot level committee ni sini president e committee rok bai aro te kubun ojomar rok attend khainai tini odo chung 12 police station tini chung kaisa aro boot level committee bai asuka aboni bisingo tongo 1733 1734 1735 অর্থাৎ 1733 1734 1735
पुलिस स्टेशन अर्थात बुथ लेवल कमिटी नि program sengoro report nahaka program ni माध्यमे ते तीनटा पुलिस स्टेशन कैसे कोऑर्डिनेटर काका कोऑर्डिनेटर नि अपॉइंटेड खलेजा काव जगाव तिनी विश्वजित देवबर्मा अबंका कैसा कोऑर्डिनेटर ते कैसे कोऑर्डिनेटर संग खाई करो बी कुमार देवबर्मानो 1725 1726 1727 1729 और साइटटा पुलिस स्टेशन तीनाय ते कैसे कोऑर्डिनेटर खलाइया बोंगे विश्व वीर कुमार देवबर्मा सिनी Tipra Mothani warriors te kaisa tongo Jubraj Deborma bo Tipra Mothani warriors no bohke 1739 1740 1741 1742 1743 pasta police station tine bobo kaisa coordinator abun bagi sini maximum borno election of participation khaini peace and fair tai sini entire booth level lo sini booth no sungtebo পার্সেন্টেজ কাবাং এবং আরো যত ইলেকশন প্রক্রিয়া যে সামুং হুমুং খাইনি বিএলএ রক বা বিএলএ অ্যাপয়েন্টেড খাইজানে চিনি পার্টি থেকে তাই ও বিএলএ প্লাস বুথ লেভেল কমিটি বিএলও বাই কোপারেশন খাইনাই যত ইলেকশননি যে সামুং হুমুং ন চিনি পাবলিক বাই কন্ট্যাক্ট খাইনি ব্যাপার অবরণ जों বেশি প্রায়োরিটি এবং जों আবো এমফাসাইজ খাইও চিনি মিটিং আবো নি সামুং जों তিনি অর যে গোলাঘাটি যে জুননি মিটিং जों কগলাম সালাইকে Abun bagi sing bisas tongo je report as far as report is concerned, we are very much confident, 100% ya, 200% confident je oro Tipra Motha ekdom shokto pukto ekdom crack. Abun bagi sini bisas tongo je 2023 or village committee election bubu karona sing rangsakni androsuni অর্থাৎ আমতুই দেখানো সিন কবরক বাই আমতুই রাংসান আমতুই সিং বনো प्राइज खाने उपहार नहीं गिफ्ट नहीं अब सिनी ऑब्जर्वर टाइ और जो तो रैंक एंड फाइल लीडर्स इंक्लूडिंग एमडीसी सिंह और समाई टांगलाइका जे बुबो गारना कैसा रांगचाकनी जों कैसा आंध्रसो बा आमतुई जों बनो गिफ्ट खाने 2023 बनी क्रक्सा एमएलए जे वारियर्स जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड वारियर्स जों कैसा और एमएलए सामने अब सिनी दिनी रिपोर्ट नि बिसिंग दिन जों अलरेडी একটা এসএস খাইমানকা হামবাই সরকার হিসাবে যে অর জায়গানো বাহাই খাইমান যেন হিসাবো বানং ইরিপটো বিজেপি আইপিএফ কি মাহে রক্তে বছর কম হানো বড়নি খুব মার্জিনালাইজ সেকশন বড় মার্জিনালাইজ বুটার as far as the polling station wise the report is concerned sini প্রত্যেকটা polling station ni যে report manka আরনো जों সাইমানকা কোন polling station কোন সিপিএম সিক্রিখা কোন বিজেপি সিক্রিখা কোন অন্য দল সিক্রিখা that means सिंगरो नाई नहीं खाजे 98% पुलिस स्टेशन जे त्रिपुरा मथन मजबूत ताई 2% अब तंगो जे और बीजेपी नि एक्जिस्टेंस ताई सीपीएम ताई कांग्रेस दु एकटा तंगो आबनो बसिनी विश्वास क्लेसिंग ताई विदिन 6 months सिनी असेंबली अर्थात जनरल असेंबली इलेक्शन नि जे टाइम टंको अबन बिसिंग जों आ जागाव 100 बिसिंग 100 थाना बगे जों हार्ड एंड सोल जों वार्क खायनाय सिनी लाभ एफेक्शन रोने सिनी बररकनो अब जों सामुख्लायनाय सिनि प्रत्येक वारियर्स रो जों जत्तनो कोर्डियल एटमॉस्फेयर नि बिसिंतै सिनि बरकनि बागिने जों ऐसा काहाम जे बुसकांगो गवर्नमेंट सुमनान बागि जे गुड गवर्नेंस तो इखनान बागि बुबुग्रानि लीडरशिप आबनि बागि जों बरं थानियो जों थांनाय आशा खालायो 100 बिसिंग थानान बागि जों बिसास दङ एबं सिनि वार्कार वारियर्स रो सामुहुमुंगो नखरनाय एबं सामुख्लायनाय हामबाय